जय जगन्नाथ नमस्कार आपण मानक फूडी एसके शिवना चैनल को बहुत सारा भल पाइबा और स्वागत जनाऊँगी। दर्शक बंधु आज आम बनइबा पंतल कदली मुग डाली रे स्वादिष्ट रेसिपी बिना पियाज रसुन रे बना हबो। बिल्कुल नुआ रेसिपी आपण मानको समस्त पसंद आसीबो। रेसिपीटा को संपूर्ण देखंतु, स्किप करंतुनी। मु केमिति बनाउची आपण मानको भल लागिले गोटे कमेंट माध्यम जणाइबे आ शेयर भी करंतु। चलंतु आमे रेसिपी आरंभ करिबा। गोटे गिना भजा मुग आपण माने कंचा मुग नहीं पाती। कंचा मुग जो नेबे ठीक चोपा छड़ा मुग नेबे। आम भजा मुग नहीं देखो तादर भी गोटे चोपा नहीं। भजा मुगरे बनइले भल स्वादिया लगे। आपण मैंने जब कंचा मुगरे बनइबे तो बनई पारे। आम मुग को बतुरई दवा गोटे घंटा पर्यंत ये बतुरवा समय लगे। बंता कदली नहीं जाइए चार्टा। आपण मैंने जीक बनइबे से अनुसार कदली ने। मुझे गोटे गिना मुग डाली नहीं जाइए आम दुईटी कदली प्रथम भल कि चोपा छड़ेदवा, धोईदवा पानी पकईदा कहीं ये कला पड़ जाए। भलसे चोपा छड़ा ग्रेटर साहाଯ୍ୟରେ ग्रेट करदवा। ग्रेट आपण मैंने सीझे बनई पारती। आम चोपा छड़े प्रथम ग्रेट करदे। दस बंधु देखो जो मुग बतुरी दी मुग भी गोटे घंटा पूर्व बतुरी बतुरी गलानी। आ भलसे आम या धोई आनिबा। तो ग्राइंडर जार नहीं जावा। आम से जो मुग आनते आम मुग तक छाणिक नहीं जावा। आम ऊपर ऊपर नवा छणा के ऊपर आसला मुगर गोड़ी बाली थाए। आम ऊपर ऊपर छाणिक ग्राइंडर जार नहीं जावा। जिते सब मुग बतुरे आम कंचा लंका दुटा नहीं जावा, अदा नहीं जावा गोटे खंड। तापर आम से जीरा नहीं जावा अध चामच। आप जी मुग ने से अनुसार जीरा परिमाण ने। आम चलतु आपको चिकणी बाटी आने। देखो मुग तक पेशी आने गोटे पात्र को बाहर करदे। आम एमती बहला बहला पेशीदबा। एमती अल्प एत प्लेन करनी। अल्प अल्प खदखदर थब सेमती ग्रेटर साइज में कदली तक ग्रेट करदे। कला नपड़ा आम आपको प्रथम कौन करवा पानी रे पकईदबा। पानी रे पकईदे कला हवानी। आ कदली तो न पानी पकड़े कला हो जाए। आम पानी रे पकईदबा सबुतक पानी पकईक आम कौन करदे एमती धोईदबा। मुग दिए को कदली तक जो पानी रे पड़ी आम आपको एमती भलसे चुपुड़ दबा। चुपुड़ी आम पात्र को नहीं आसवा। सबुतक कदली तक देखो सबुतक छणा हो गला। आम से स्वाद नहीं लुण पकईदबा अध चामच लुण, हल्दी गुंड अध चामच, काश्मीर लंका गुंड अध चामच टे कम टे कलर हाँवाई। आम गरम मसला अध चामच टे कम पकईबा। सबुतक पकईकि आम गोलीदबा। कंचा लंका पड़ी से आम राग लंका गुंड पकईले। काश्मीर लंका गुंड टे राग नुह। आम हाथ में भलसे मिसईदबा। एमती आम भलसे गोलीदे। चलतु बनइबा। दर्शक बंधु तावा बसई देछि। आम से तेल पकईदबा रिफाइन तेल। आम से कौन करवा जो आण करते मुग आ कदली की आपण मैंने चाहिए पिठा एमती करी एपट साइड काटी दे पारती। आम पिठा न करी आम बड़ी टाइप मैं छोट छोट बड़ा टाइप एमती पकईदबा। आपण मैंने बड़ बड़ भी बनई पारती। जमी चाहिए सेमती भी करेंगे। सहज रेसिपी कि करतुनि संपूर्ण देखु। बिना पियाज रसुन बनूची कदली मुगर। एमती आम तावर जी जगह हम से अनुसार आम सब पकईदबा। सबुतक पड़गला आम से कौन करवा एमती चुमुटा साहाଯ୍ୟରେ तेल तक एमती चारिआडे चटकईदबा। तेलटा मझे रही जाऊँगी सबुआडे जमी सामान भाव लगे। आएपट आम ताग लगे दबा। देखु आ भर जी हो गला पिठा पिठा साहाଯ୍ୟରେ एमती गोटे गोटे लौटेदबा। मझीरे ये सब दाग लगे आम एमती जो तिक हो जाइए आम से एमती गोटी गोटी लौटेदबा। सबुतक बरा लौटे दिगला। आम एपट साइड से सामान भाव में हटक दबा। देखो आदि जो दाग लगे आम एपट साइड एमती लौटेदबा। आदि जी हो गला आम गोटी गोटी एमती बाहर करदबा। केते कलर भी केते सुंदर देखा आपण मैंने एमती भी खाईदेवे केते सुआदिया लगे। एमती आम गोटी गोटी की जो होगला एमती आम सबुतक बाहर करदबा। आपको आम ठंडा हवा को दबा। ग्राइंडर जार नहीं जावा। आम से कौन करा देखो अदा खंडे जीरा अध चामच, धनिया अध चामच, गोलमरीच 7-8टा आ खंडे दालचीनी आ गोटे लंका। जो लंका पाचिला लंका आम आपको सब ये ग्राइंडर जार पकईदबा। तापर आम बादाम नहीं जावा 8टा। तापर आम नड़िया कोरा नहीं जावा। आप नड़िया कोरा खाया पसंद करने स्किप कर पारती। आम तापर से टमाटो आम 2टा काट देजी। अधे टमाटो एदबा आउ अधे खंड रखीदबा।
ଚାଲନ୍ତୁ ଚିକଣିକିରି ବାଟି ଆଣିବା। ଚୁଲି ଲଗେଇ କରେଇ ବସେଇ ଦେଇଛି। ଆମେ କରେଇରେ ଆଉ 2 ଚାମଚ ରିଫାଇନ ତେଲ ପକେଇଦବା। ଆଉ ସେଥିରେ ଗୁଜୁରାତି 1 ଅଳେଇଚ ପକେଇଦବା। ଜିରା ଅଧ ଚାମଚ ଟିକେ କମ ପକେଇଦବା। ଆଉ ଟିକେ ଫୁଟିବାକୁ ଦବା। ଆଉ ଜିରା ସବୁ ଫୁଟିଗଲାଣି। ଆମେ ସେଥିରେ ପକେଇଦବା ବଟା ହେଇଥିବା ମସଲା। ଦେଇକିରି ଆମେ କଷିବା। ଆମେ ସେଥିରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଦବା, ଅଧ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ। ତାପରେ କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଦବା, ଅଧ ଚାମଚ ଟିକେ କମ, ଟିକେ କଲର ହବା ପାଇଁ। ସେଥିରେ ଆମେ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ 1 ଚାମଚ ପକେଇଦବା। ପକେଇକିରି ଆମେ କଷିଦବା 3-4 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ବନା ହଉଛି। ମୁଁ କେମିତି ବନଉଛି ରେସିପିଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି। ଏମିତି ଆମେ ଲାଗି ନଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକିରି ଏମିତି କଷିବା। ମତେ ଗରମ ପାଣି ଦେଇକି କଷୁଛି। ପାଣି ଟିକେ ଆପଣ ମାନେ ଗରମ କରି ରଖିନଥିବେ, ଗରମ ପାଣି ଦେଇକି କଷିଲେ କଲର ଟା ଟିକେ ଭଲ ଦେଖାଯିବ। ଗରମ ପାଣି କରିଦେଇଥିଲି ଆଗରୁ। ବାରମ୍ବାର କଷିବା ଆଜି କଞ୍ଚା ଘିଆଯିବା ପାଇଁ। ନଡିଆ ପଡିଛି, ନଡିଆ ଟିକେ ପଡିଲା ସେଥିପାଇଁ ବହଳିଆ ହବା ପାଇଁ। ଆପଣ ମାନେ ନଡିଆ ବଦଳରେ କାଜୁ ପକେଇ ପାରନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି କାଜୁ ପକେଇନି, ଚିନାବାଦାମ ପକେଇଛି। ଆମେ ଏମିତି କଷିଦବା ବାରମ୍ବାର। କଟା ହେଇଥିବା ଟମାଟୋ ପକେଇବା। ଯୋଉ ଅଧେ ଟମାଟୋ ରଖିଥିଲା ଅଧେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରିଥିଲି, ସେ ଟମାଟୋ ପକେଇଦବା। ଆଉ ଜାଳ ଟିକେ କମ ଦେଇକି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଏମିତି କଷିଦବା। ମସଲା କଷି ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ସେଥିରେ ସିଝା ଆଳୁ 4ଟି ସିଝେଇ ଦେଇଥିଲି, ଆମେ କାଟି ଦେଇଛେ। ମଝିରେ 2 ଖଣ୍ଡ କରିଦେଲି, ଟିକେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଳୁ। ଆପଣ ଯେତିକି ଆଳୁ ପକେଇବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ ପକେଇବେ। ଆଳୁ ଆମେ କଣ କରିବା କଷିଦବା 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 1 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, କଷି ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ସେଥିରେ ସ୍ୱାଦ ନେଇ ଲୁଣ ପକେଇଦବା। ଲୁଣ ମୁଁ ଅଧ ଚାମଚ ଟିକେ ଉପରକୁ ନେଇଯାଇଛି। ପକେଇକିରି ଆମେ କଷିଦବା। ଦେଖନ୍ତୁ କଷି ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣ ମାନେ ଏମିତି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଯେ ଖାଉଥିବେ, ଏମିତି ଆପଣ ମାନେ ବନେଇ ଖାଇପାରିବେ। ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଆ ଲାଗିବ। ନୂଆ ଉପାୟରେ ବନା ହେଇଛି କଦଳୀ ଆଉ ମୁଗରେ। ଆପଣ ଯୋଉମାନେ ସବୁବେଳେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଆନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଏମିତି କରିକି ଖାଇବେ। କେତେ ସ୍ୱାଦ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କଷି ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ସେଥିରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଯୋଉ ପାଣିଟା ଟିକେ ନବା ସେଠି ଗରମ ପାଣି ନବା। ଆମେ ଯେହେତୁ ସବୁ ସିଝି ଯାଇଛି, ଆମେ ପାଣି ଟା ଟିକେ ଦେଖିକି ନବା। ପାଣି ମୁଁ ଟିକେ ଆଳୁ ଟା ବୁଡିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଅଧିକା ପାଣି ନେଇଛି, ଯେହେତୁ ବରା ପଡିବ ନା, ପାଣି ପରିମାଣ ଟିକେ ଅଧିକା ନବା। ଆଉ ଆମେ ଆକୁ କଣ କରିବା 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟିବାକୁ ଦବା। 1 ମିନିଟ୍ ହେଲାଣି, ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ଆମେ ଜାଳ ଟିକେ ଜୋର ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ସବୁ ପାଣି ବି ଯଦି ଶୁଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ଗରମ ପାଣି ଯଦି ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ଆମେ ସେଥିରେ ଆମେ ଯୋଉ ବରା ତକ ବନେଇଥିଲେ ଏତିକି ପକେଇଦବା। ବରା ତକ ଟିକେ ଆମେ ଯୋଉ ଭାଜିବା ନା, ଏମିତି ନାଲି ହବା ଯାଏ ଭାଜିବା। ଟିକେ ଦାଗ ଲାଗିଲେ ଆମେ ଏପଟ ସେପଟ ଲଉଟେଇ ଦବା। ଆମେ ଆକୁ କଣ କରିବା ଏଥିରେ ପକେଇଦବା। ପକେଇକିରି ଆମେ ପିଠା ଖରିକା ସାହାଯ୍ୟରେ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦବା। ଆଉ ଜାଳ ଟିକେ କମ ଦବା। ଆଉ ଟିକେ ଫୁଟିଲେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା, ଯେତେ ସବୁ ପାଣି ଅଂଶ ସେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଶୁଖିବାକୁ ଦବା। ଏତେ ଶୁଖିବନି, କାହିଁକି ନା ବରା ଟିକେ ଟାଣି ନେଇଯିବ। ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ବରା କରି ଟିକେ ପାଣିରେ ପଇଲେ ଟିକେ ଫୁଲିଯିବ। ଆକୁ ଟିକେ ଆମେ ହବାକୁ ଦବା। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ କଣ କରିବା ଏପଟ ସେପଟ ଟିକେ ଚଲେଇ ଦବା। ଅଧିକା ସମୟ ଚଲେଇ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ। ଆମେ ଟିକେ ଝୋଳ ଟିକେ ରଖିବା। ଝୋଳ ଟିକେ ରଖିଲେ ସେ ରହିଲେ ଆଉ ଯେତିକ ସବୁ ଝୋଳ ସବୁ ଟାଣି ନେଇଯିବ। ନୂଆ ରେସିପି ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବନେଇ ପାରିବେ। ରୁଟି ଭାତ ସବୁଥିରେ ଖାଇବେ। ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି, ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋର ଯେତେ ସବୁ ରେସିପି ନୂଆ ରେସିପି ଘରେ ଯାହା ଅଛି ମୁଁ ସେଇଥିରେ ବନାଉଛି। ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବନେଇ ପାରିବେ, କିଛି ବି କଷ୍ଟ ନୁହଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଗରମ ମସଲା ଅଧ ଚାମଚ ଟିକେ କମ ପକେଇଦବା। ପକେଇକିରି ଆମେ ଏପଟ ସେପଟ ଟିକେ ଚଲେଇ ଦବା। ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦବା। ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହବାକୁ ଦବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇଛି। ତରକାରୀ ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ତରକାରୀ ଟା କେତେ ସୁଆଦିଆ ହେଇଥିବ। ବନ୍ତର କଦଳୀ ମୁଗ ଡାଲିରେ ଏତେ ସୁଆଦିଆ ରେସିପି ବନା ହେଇଛି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ। ସମସ୍ତେ ବି ଏମିତି ବନେଇକି ଖାଇପାରିବେ, ରୁଟି ଭାତ ପରଟା ସବୁଥିରେ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି, ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲେ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇକି ଆସିବି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପାତ୍ରକୁ ଆମେ ବାହାର କରିଦବା ତରକାରୀକି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରେଡି ହେଇଗଲା ମୁଗ ବନ୍ତର କଦଳୀରେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ତରକାରୀ। ନୂଆ ଉପରେ ବନା ହେଇଛି, ସହଜରେ ବନା ହେଇଛି। ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ରେସିପି ବନେଇ ପାରିବେ, କିଛି ବି କଷ୍ଟ ନୁହଁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲେ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇକି ଆସିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।